Football ref, taas kamay. First personal foul, first team foul, act of shooting. Nagod ang unang tira, Lastro. Nagod ba kayo? Nabot na kay Gonzales. Labas mo dyan! Okay, paano naman muna? Abok. Abok P. Nasundan. Nabot na kay Manali. Manali nag-isip ko nung gagawin. Foul. Demol. Demol. First personal foul. Second team foul. Lang. Ay. Angat! Pass to Igot. Igot. Kaya na paklibol. Nasundan. Nabot na kay Gonzales. Layup. Basket para kay Gonzales. Igot. Igot ang dribble. Igot pa rin. Nagsusundan. Igot pa rin. Layup. Nabot na kay Manali. Manali labas ang bola. Manali nag-isip ko nung gagawin. Nasundan. Nabot na kay Abok. Pass to Gonzales. Gonzales. Pass. Basket para kay Blanca Flor. Diretso mo! Diretso na, diretso! Igot left aliwa. Basket para kay Igot. Okay, depensa. Blanca Flor. Blanca Flor set the play. Blanca Flor pa rin. Matay. Pinawal ang bola. Same ball. 10 second shot clock. Milalim, milalim! 8, 7, 6, basket para kay Manali. Diretso mo ako. 9 minutes and 10 seconds. Nice. Abok nagtangkalan. Tres. No good. Out of bounds. Salaksak mo na, huwag mo na i-behind the back ha. Diretso mo na. Shot out sa Chapo. Dito mga basket para kay Blanca Flor. Kain na kain. Wala ba nag-score? Ayan na, meron na. Igot, huwag nagawaan. Lapit ako ng bola. Lapit na kay. Igot pa rin. Foul. Blanca Flor. First personal foul. First team foul. Act of shooting. Abok, ikaw magdala ng bola, ha? Oo nga eh. Okay, talong ka. Walang tira, Lastro. Nabot na kayo, ball rep. Same ball. Box out. Time out, team.